तीनों हजरात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं, नूरे रमज़ान का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एज योर होस्ट सैयद फरहान अली वारिस, और आज अपना भी असल नाम लेने को जी चाह रहे हैं, सैयदा मेहरबानो काजिम, आपके सामने जब भी पेश हों, आपके साथ हमें सीखने का मौका मिले। और ऑनेस्टली व्यूअर्स, डेली हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अगर मुझसे पूछे मेरा फेवरेट सेगमेंट क्या है नूरे रमज़ान का, तो वो सेगमेंट है जब हम फरहान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कलाम सुनाएं, और जब हमारी ऑडियंस भी इन्वॉल्व होती है, एंगेज होती है और फरमाइशें करती है। और अगर किसी को ना फरमाइश करने का मौका मिले तो उनका चेहरा देखने वाला होता है, जिस तरह मतलब बड़े बड़े मर्द और औरतें बिल्कुल बच्चों वाली वो शक्ल हो जाती है कि जैसे किसी ने ना कर दी। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे फरहान भाई। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे, ऑन एयर भी कहना चाहूँगी कि नूरे रमज़ान में इस बार मैंने एक बहुत प्यारा भाई गेन किया है। सीप भाई, आपको तो पहले से ही जानती हूँ बेटा, आपसे भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। बट वो जो एक ताल्लुक खास सा आपके साथ फरहान भाई बनाया ना, अल्लाह करे कि ये सारी ज़िंदगी बरकरार रहे, सिर्फ ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की हद तक मीडिया वाला ताल्लुक ना हो। अल्लाह आपको खुश रखे ज़िंदगी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप बहुत सबको ही इज़्ज़त देती हैं, चाहे वो आपके गेस्ट हों या ऑडियंस हों या हमारी टीम के लोग हों, जितने लोग कैमरामैन हैं, आप सबको ही इज़्ज़त देती हैं। और ज़ाहिर है मौला अली सल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो, तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिले, तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिलो। क्या खूबसूरत तो आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रखे और आपकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। लव यू भैया जान, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको, भाभी को, बच्चों को, आपके पूरे ख़ानदान को। अच्छा भैया, आज का कसस का टॉपिक क्या है? क्योंकि ये वो वाला सेगमेंट है जिसमें मैं भी ना बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर सुनती हूँ। तो आज का हमारा कसस का टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा है, रिलेट उसी चीज़ से है कि जो हमने आज का मौजू रखा था, गैर मुस्लिम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या होना चाहिए, हमारा सलूक क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए। इजाज़त है मैं शुरू करूँ? भैया आइए जी, The forum is yours. जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाने लगा हूँ। ये एक यहूदी बच्चे का वाक़या है कि जो इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा डूबा कि उसके बख्त निखर गए। बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। एक दफ़ा एक यहूदी बच्चा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़र रहा था और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, यानी उनके चेहरा मुबारक की ज़ियारत की, और वो उनके चेहरे को देखता ही रह गया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया। और वो मामूल के मुताबिक, वो क्योंकि बकरियां चराता था, वो बहाने बहाने से मस्जिद नबवी आता और खड़ा होकर झांकता रहता और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता था। ये छुप छुप कर करता था क्योंकि वो यहूदी भी था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार हुआ कि चेहरे की रंगत तब्दील होने लगी, जिस्म सूखने लगा। माँ बाप बड़े परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तबीब को बुलाया। तबीब ने कहा कि ये बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और बच्चे का वक्त तकरीबन पूरा हो चुका है। माँ बाप ज़ारो कतार रोने लगे और वो बच्चा कहता है अपने बाबा से कि बाबा, मरने वाले की तो आखिरी ख्वाहिश भी दुश्मन भी पूरा कर देता है, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? वो कहता है मेरे लख्ते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे चांद, मेरे लाल, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी ना करूं? मैंने तेरी हर ख्वाहिश तो पूरी की है, लेकिन तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करूं, ये कैसे हो सकता है? बता तुझे क्या चाहिए? वो कहता है कि मैं मरने से पहले मुसलमानों के पेशवा नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तू अपना दीन भूल गया, मरते मरते अपना दीन भूल के जाना चाहता है?
وہ کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پیغام بھیجا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک بچہ ہے، یہودی ہے، لیکن وہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، روز چھپ چھپ کے آپ کو دیکھتا تھا، آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، اب اس کا وقت آخر ہے، وہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام اصحاب سے کہ چلو ہم اس بچے کی تیمارداری کرنے چلتے ہیں، اس بچے کو پوچھنے چلتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر گئے تو سب نے خوش آمدید کہا۔ یہودی کے اس بچے کے باپ نے کہا کہ یہ میرا بچہ آپ کا دیوانہ ہو چکا ہے اور یہ مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت یعنی شفقت والا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرنا شروع کیا۔ اس بچے میں جیسے جاتی ہوئی روح واپس آ گئی اور وہ سبحان اللہ تڑپ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو خطاکار گناہگار، میں تو ایمان بھی نہیں لایا، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کلمہ توحید پڑھ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر تیری شفاعت بھی کروں گا اور ضمانت بھی لیتا ہوں تیری۔ اس بچے نے کلمہ توحید پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب بچے کے باپ نے کہا یہ مسلمانوں کی امانت ہے، بچہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان ہی اس کو لے کر جائیں، اس کی تدفین کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ چلو اس کو لے کر چلتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اور اس کا جنازہ جب مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو ہر شخص یہ کہہ کر پریشان تھا کہ ہمیں دکھاؤ وہ چہرہ، ہمیں دکھاؤ وہ چہرہ، وہ کون بچہ ہے جو ایسا عاشق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب چہرہ دکھایا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک نور کی لڑی نکل رہی تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی اس کے چہرے سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول پنجے کے بل اس کے جنازے میں چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ایسے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے اس کے جنازے میں کہ چلنے کی جگہ ڈھونڈنی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کا کردار ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ غیر مسلم، وہ یہودی ایمان لایا۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔